কথা 5 বছর উনা নাইতো উনকা পাইনানি নাইখা জোড়া বুঝি খেলে অনেক প্রশ্ন ফেলাইও এই যে টিপ্রামথের টাইম পাইনা নাইতো উনকা 5 বছর উনা নাইতো উনকা তামকরাই গই টিপ্রামথা অনেক বড় লোকরক প্রশ্ন ফেলাইও তিনি সিনারি নাংনাই এই যে টিপ্রামথা পার্টি আবো কোনো বিভিন্ন সময় লাই थांनाय जरारगो चौनंबानि पार्टी आबहाइया जरा कायसा कुइमानि देव फायि देइरुवे कुमाय थांमाने हाय आबोत कोने दिन कुमाय थांगि अ पार्टी एबं आंवा नरन कबंगानि मुचुंगो एबं कोइ साजौ এই যে টিপ্রামথা पार्टी आबो जों आबोनो राजनैतिकगत गणतन्त्रनि बिसिंति चुंगबो फ्रंट चुंगबो यूज लाइफानो टिप्रामथा पार्टी एज द चिनी भविष्यत नि कायसा चिनी समाज त थानसा खाइने कायसा संगठन नि चुंगबनो एक्सेप्ट मा खाइनाय मनि बागे तिनी आबाय कुबांमा कक पिरनाय एबाके कक बांगानि लामा रुतुगै तंनाय आबरंनि थानिवा आं तिनी राजनैतिकगत भाबे आबनो आं व्याख्या खाइयै तिनी नरमना आं कायसा ब्रिफिं एबाके समालोचना संक्षिप्त आकारे प्राइमारी बिसिंति नरन मयतो फ्रेनार मुसुमु तापुताय बुगुसु इतिहास तो मयतो फ्रेना नांनायसुं दिनि जरो एडीसी त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हिने तिनि जे अबनि जे बिनि जे फसल बिनि जे शासन कायम प्राइमारी बिसिंति परिचालना प्राइमारी बिसिंति जों तिनि विभिन्न व्यवस्थापना तिनी जे उपभोग खाइ तंमानि आबो बुसुक जराति गतर मावान सुना नांनायछि बिनि इतिहास এই যে এডিসি যে সময় গঠন খাই ফুরুগো কুবাংমা চিনি লিডারশিপ তিনি চিনি লগি কুরুই বড় তিনি স্বর্গবো ইংরাজিবো ই राज्य पहिला कायसा आंचलिक पार्टी कायसा संसार जागो तापताय बुहुसम से आंचलिक पार्टी टिउजेस कायसा आंचलिक पार्टी संसार जागमानि बिसिंति पहिला टिप्रासानो सेफ एंड सिक्युरिटी दिनानि बागै टिप्रासानो रक्षा खायनानि बागै तिनि कुबांमा लिडारक आसायै तिनि चिनि बागै बरक तिनी बुथा जागै बोजागै तक जागै जेल सावै बासा थुइ थांगा तिनी चुनो 1984 अंकाकै এই যে অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল আদায় খালাই কলাঙ্কা তিনি বেলাই গোপাল কাহাম সেই অজরানি বড় বিনি লগিসং পরীক্ষা বিনি পাল পরীক্ষা বিভাগ মতাই যাই থামাইকা তিনি সিনি স্যার Jadi bos kanggo asukjak saat Bijoy Rangkol, angwan subai meya, ani jibono राजनैतिक प्लेटफर्म फायै तिनी बवहाय चौगिया तोदै ani sagmang खोला तोय अबाय बरक कथारबाय आसुकै तिनी एक मञ्चआव अमतेखलै प्रोग्राम खाय मानानै टिप्रासानि बागै कक साय मानानै नै परीक्षा बिनि लगिनो नगेन्द्र जमातिया सं सामाचरण त्रिपुरा सं কিন্তু তাকুতাই বুকুকসং 1967 ইসিমিরমই 1984-85 পর্যন্ত দীর্ঘ 17টা বছর আন্দোলন খেলাই কাদুল জাগয় কক জাগয় জেল চাউই তিনি চুনো অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল হিনে বরক রেওই কলাঙ্গো অজরাউবো অমাহিনা তামুন হে কক বাংলাই চিনি টিপ্রা সাউবো বইতো চুনো শুক্রবইনো তঙ্গু শুক্রবইনো তঙ্গু एडीसी मुला आबो संविधान कुरुई बाहायके एडीसी उन्नाय चिनि टिप्रासानि लिडारनि बिसिमनो सालाय जेता संविधान कुरुई आबोनो जदि संविधान संशोधन खालायै ओ जरावसे चुनो अटोनमास रुइ कलांमानो हुंखाय तिनि बुबागा हाय बरो टिप्रासानि जुंजाल समयो चिनि विपद समयो चिनि अंतिम समय
এই যে ত্রিপুরা মথানি বিসিং তুই চুন চিনি ভবিষ্যৎ ন রক্ষা খাইনানি বাগৈ কে আন্দোলন খাইমানি আবনো চুং তামগৈ বখারা গেवै তামগৈ ধৈর্যশীল নারু গেवै চুং তামনি বাগৈ বেঙ্গাইনাই তামনি বাগৈ কুরি খাইল সানাই আবনো আনি তাকুতাই পুকুসু নরং থানি তিনি আনি yakjur khlai norong no koimani norong thani kobok mani chung tabu new generation ni borok jora kahani borok jora katani borok chini thani bebas systematic ni obab kurui systematic tongo piaba chini thani doijo shokti bo tongna nangnai chini thani doijo shokti tongna nangnai যদিও চিনি থানি চরম সৈমানি আবেগে দৈর্য শক্তি করে গাই চুং আবনো চিনি মানথাই নচুং হাত সারা উমনাই মনে বাগৈ কোবামা রাজনৈতিক দল জানি যা গণতন্ত্র তংমানিবা জানি যা মুসলমানি পার্টি খেলাইলায়ও হাইফানো চুং মাওয়ান সুকনানি দরকার বব কাহাম বব কুবই বব চুং নম্বর থাংনাই আবা আন্দোলন থানি কক কসারৈনো তিনি আনি থাইচা থাইনি নরং থানি নরং বসকামো কক narukmani ang orono mothak sinai jotono khulumka bobagra ayug lokthum ki pramotha ayug lokthum ki prasa ayug lokthum hambai